जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल आपको स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु जाना आज खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर 23 जिले में कमुची भूतल जलस्तर। विधानसभा बजेट अधिवेशन गोटे पर गोटे विधानसभा सम्मुखें कांग्रेसर विशाल शोभा आसी विवेक जारी रखिथिबा बेले गृह भितर आलोचना चली। आलोचना बेले मुख्यमंत्री भूतल जलस्तर को नहीं एक सूचना देइछंती। मुख्यमंत्री कहते कि राज्य में केवल बालेश्वर, भद्रक, कटक, केन्द्रापड़ा, मालकानगिरी, नुआपड़ा और संबलपुर को छाड़देले अन्य समस्त जिले में भूतल जलस्तर आशा व्यतीत कमिबार लगी। 23 जिला मध्य रायगड़ा और गजपति स्थिति संगीन रही। सबुर समाधान पर राज्य सरकार तरफ 2टी योजना प्रणयन कर भूतल जलस्तर वृद्धि करने छात और अरुआ नाम 2टी योजना कार्यकारी करुछंती सरकार। आज द्वितीय खबर आसिबो नुआ बदली नीति। राज्य में आसिबो नुआ बदली नीति। राज्य में राजनैतिक छत्रछाया तले बहु वर्ष तले हेब निर्दिष्ट स्थान में रही अधिकारी मानकर कराजिबो बदली। सरकारी कर्मचारी मानकर एक नुआ बदली नियम आसिबो जहा द्वारा राज्य में थिबा प्रशासनिक आवश्यकता और कर्मचारी मंगल होई परिबो। सेहीपरि 2036 सुधा ओडिशा हेब देशर नंबर 1 राज्य। सेथिपई आम सरकार एवं प्रशासन आसवाक प्रथम दिन दुर्नीति प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अवलंबन करिआसुअछि। केवल एकाथरक नुहे कार्य भी दुर्नीति विरोध में युद्ध जारी रखिछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछन्ति। आज 3 नंबर खबर स्कूल रे मिलिबो मांडिया लडू। स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो पोषण तत्व। प्रथम रु 10वीं श्रेणी पिला पोषण युक्त खाद्य उद्देश्य मांडिया लडू दिया। सप्ताह को 3 दिन खाद्य मिलिबो मांडिया लडू। प्रति सप्ताह 3 दिन अर्थात सोमवार, मंगलवार, गुरुवार यही पुष्टिकर लडू प्रदान करा जिवो। गोटे लडू पिछा 3 टंका 50 पैसा खर्च हेबो। सेथुरु सामग्री बदल रे 3 टंका 24 पैसा एवं प्रस्तुति पर 26 पैसा दिया। एप्रिल मास पहलू यही नियम लागू हेबो। मांडिया चूना, गुड़, चीनाबादाम, घी, अलैच, राशि, गुजराती पड़ी यही लडू प्रस्तुत करा जिवो। पीएम पोषण योजना अधीन आसुथिबा समस्त सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालय रे यह लागू करा जिवो। आज 4 नंबर खबर खेती चलुची ओएसआरटीसी। आय ठारू बढ़ुची खर्च। खेती चलुची ओएसआरटीसी। 2 वर्ष रे ओएसआरटीसी खेती कलानी 45 कोटी 46 लाख टंका। गुरुवार विधानसभा उत्तर रखिंट परिवहन मंत्री विभूति जेना। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे 18 कोटी 83 लाख टंका खेती होइतिबा बेले 2023-24 रे 26 कोटी 62 लाख टंका खेती होइछि। सेही भली 22-23 रे 145 कोटी टंका आय होइबा बेले व्यय होइछि 164 कोटी 12 लाख। ए नै गृह रे लिखित उत्तर रखिछन्ति विभागीय मंत्री। आज 5 नंबर खबर आंदोलन में पहुंचे राहुल गांधी। राजनीति में कांग्रेसर रणहुंकार, कांग्रेसर गर्जन रे राजधानी उठुची पड़ुछि। कांग्रेसर आंदोलन पर पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। विधानसभा आगे हाई सिक्योरिटी समस्त गेट बंद करने सह तन्न तन्न जांच कर पुलिस अधिकारी सबु गेट आगे पुलिस छाउनी। आंदोलन को रोकने को 80 प्लाटून पुलिस मुतयन करा जायछि। राजधानी रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। तेबे कांग्रेसर पदयात्रा मध्य पीसीसी सभापति भक्त दास बड़ घोषणा करिसेंति। से कहिसेंति जे आंदोलन को आहुरी व्यापक हेबो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आसिबे। एही महासंग्राम आहुरी बड़ हेबो। एहारी भितरे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास एक वीडियो वार्ता जारी करिसेंति। गुरुवार आमे शांति श्रृंखला सह आंदोलन करिबु हेले झारसुगुड़ा थाना रे युव कांग्रेस सभापति अटक जाइथिबा बेले ए नै खबर मिलुछि। प्रशासन और पुलिस से कौनसी भूल नहीं। आपण श्रृंखला रक्षा करंतु, आमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने को दिंतु। आज 6ठ खबर 2025 रे डबल हिट वेव। पाणीपाग विभाग बड़ चेतावनी। 2025 रे प्रचंड ताती रे सामना करिवो देशवासी। उत्तर पश्चिम भारत द्विगुणित ग्रीष्म प्रवाहर संभावना। चलित वर्षा ऋतु में डबल हिट वेव स्थिति उपजिव एने सतर्क जारी करा जायछि। पूर्व वर्षा तुलन में चलित वर्ष अधिक ग्रीष्म लहरी प्रवाह हेबो। एप्रिल 10 रु 12 दिन पर्यंत ग्रीष्म प्रवाह होई पारे। साधारणतः ग्रीष्म प्रवाहर तापमात्रा 5 रु 6 दिन जाए रहिबो। पश्चिम एवं मध्य भारत में अधिक गरम हेबो बोली आईएमडीजी कहिछि। आईएमडीजी वैज्ञानिक मानकर मत अनुसार यह केवल आकलन बोली कहुଯାଇଛି। आज 7 नंबर खबर
2023 ସୁଦ୍ଧା HIV ମରିବେ 30 ଲକ୍ଷ। HIV କୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସତର୍କବାଣୀ। HIV ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠିରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା HIV 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ, ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଲାଇସେନ୍। ଗୁରୁବାର ଲାଇସେନ୍ HIV ଜର୍ନାଲରେ ଏହି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ HIV ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠିରେ ହ୍ରାସ 2023 ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର 8 ନମ୍ବର ଖବର, ଠକ ସ୍କୁଲକୁ ସାବଧାନ କଲା CBSE। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ CBSE ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି ଠକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫିସିଆଲରେ ନଥାଇ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଫର କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। CBSE ପକ୍ଷରୁ 2024 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ବାରାଣସୀ, ବିହାର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 29 ସ୍କୁଲରେ ଡମି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ନୋଟିସ ଜାରି ଜବାବ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଆଜିର 9 ନମ୍ବର ଖବର, ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏଣିକି ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 570.71 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ବଜେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି ଅର୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲଡୁ, ଅଣ୍ଡା ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆଜିର 10 ନମ୍ବର ଖବର, 2 ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଜୋରିମାନା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଦେଶର 2ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି। ବୁଧବାର RBI କହିଛି ଯେ ନିୟମରେ ପାଳନ ନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। KYC ଉପରେ RBI କହିଛି ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ RBI କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତର ସେୟାର ରିସ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେପୋଜିଟରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ, ମୌଳିକ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 68.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର 11 ନମ୍ବର ଖବର, 70 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। କଟରାରୁ କାଶ୍ମୀର ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। 70 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଟରାରୁ ଶ୍ରୀନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ରେଳ ସେବା। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରିୟାସି ଜିଲ୍ଲାର କଟରା ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୀର ପଞ୍ଜାବ ପର୍ବତମାଳା ପାରି କରି ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। 12 ନମ୍ବର ଖବର, ପଞ୍ଜାବ ଦେବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ପଞ୍ଜାବ। ଏହା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମିସାଇଲ ଲଗାଇବ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରେଖା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେଖାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ସୀମାରେ 5000 ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିକି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଳବତ୍ତର ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବେ। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ଖବର, ପ୍ରବଳ ଖରା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମରେ ମିଳିବ ରାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ DPSରେ ସାମଗ୍ରୀ ସକାଳ 7 ଘଟିକାରୁ 10 ଘଟିକା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକାରୁ 8 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ପାନୀୟ ଜଳ, ORS ମହଜୁଦ ରଖିବା ଭଳି ବ୍ୟାପକ ଅନୁପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ବର୍ଷା, ଆହୁରି 2 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି।
आगामी 3 दिन पर राज्य में हिट वेव वार्निंग जारी रहिबो। एने पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एप्रिल 2 तारिख बेलू वर्षार संभावना रही। पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जाउछि। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य तापमात्रा वृद्धि पाइबो। आगामी 3 दिन समेत रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबो। तेबे शुक्रवार केतक स्थान में 40 डिग्री किंबा ताठारु अधिक तापमात्रा रही पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। जदि आपको आमर खबर भल लगुए ताहले तुरंत खबर जानिबा पई सब्सक्राइब करंतु। प्लीज सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।